बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, ब्लैक स्वान किसी भी ऐसे इवेंट को, ऐसे हादसे को, ऐसे वाक़े को कहा जाता है जो अचानक रूनुमा हो, उसके लिए कोई रियासत जो है वो तैयार ना हो और वो आपकी मईशत के लिए, आपकी मुआशरत के लिए एक बड़ा सानहा बन जाए। हाल ही में हम देख रहे हैं कि ये ब्लैक स्वान पाकिस्तान के अंदर हुआ है और इसका ये एकदम नहीं हुआ, बल्कि परवरिश इसकी जो है वो अरसा और वक्त करता रहा है और एकदम ये हादसा जो है वो नहीं हुआ। तो अब देखना ये कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है जिसके बारे में दुनिया पूरी एक दहाई से पाकिस्तान को आगाह करती रही कि आप अपने लिए इक़दामात कर लें ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों, वो वाक़यात अब हो गए हैं। पिछले 10 बरसों में इस हवाले से कोई मुनासिब इक़दामात नहीं किए गए थे, मगर अब एक हादसे की सूरत, एक सानहे की सूरत आए रोज़ आप देख रहे हैं। फ्लडिंग हो रही है, सैलाब आ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो मुख्तलिफ तहकीकात हैं वो ये कह रही हैं दुनिया भर की कि 13,000 ग्लेशियर्स जो पाकिस्तान में हैं वो पिघल रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये सैलाब की सूरत बढ़ रही है और आपने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे मुस्तकिल फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है, सैलाब आ रहे हैं और सानहे ने इसको जो है वो जन्म दिया है। जो बुनेर में हुआ वो आप सबके सामने है कि जहाँ पर एक पूरी आबादी बह गई है और पूरा गाँव मलियामेट हो गया है। एक क़यामत सुगरा है जो यहाँ पे बरपा है। इसको कैसे रोकना है ये एक बहुत अहम सवाल है, लेकिन सरेदस्त ये सवाल बहुत अहम है कि इनके लिए क्या इमदाद करनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत अहम मौजू है जिसके ऊपर शायद हम बात नहीं करते, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात करना चाहिए। अब तक जो है वो NDMA बता रही है कि तकरीबन 660 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। 392 उनमें से अमवात सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई हैं। 164 पंजाब में हैं, सिंध में 29 हैं, बलूचिस्तान में 20 हैं, GB में, गिलगित बल्तिस्तान में 32 और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर में 15, इस्लामाबाद में 8 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। कई जो है लापता हैं जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इन सारे मौज़ूआत पे हमने बात करनी है और ये मौजू यूँ भी बहुत अहम है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग भी जो है वो बुलाई और इस हवाले से बात की है। मुसद्दिक मलिक साहब ने और चेयरमैन NDMA जो है इनाम हैदर साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अता तारड़ साहब के साथ, जिसपे कि उन्होंने तमाम चीज़ें खुल के बताई हैं और वो आपके सामने हमने रखी भी हैं गुजारिशात। लेकिन असल बात यह कि इस पर इक़दाम क्या करना है और सूरत हाल इस वक्त कितनी कशीदा, कितनी ख़तरनाक है, जो कि किसी एटमी जंग के नतीजे में भी शायद इतनी तबाही ना हो जितनी तबाही इस मौसमियाती तब्दीली के बायस खुदा न खास्ता वो हो सकती है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और प्रोग्राम के अगले हिस्से में पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है सुहेल वड़ाइच साहब को, इमरान खान साहब से माफ़ी की बात की है और इसी तरह से 2 अहम पैगामात दिए हैं, उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो इस वक्त पहले हिस्से के लिए हमारे साथ मौजूद है शबीर बुनेरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, खैबर पख्तूनख्वा को कवर करते हैं। इसी तरह से अनवर ज़ेब साहब बुनेर से हमारे साथ मौजूद होंगे, तमाम हम न्यूज़ के ही कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। मुस्तफ़ा कमाल सवाबी से हमारे साथ होंगे, शिरीन ज़ादा सवात से होंगे, कैसर अब्बास साहब स्कर्दू से होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शबीरी साहब, उनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं और उनसे ये पूछना जो है वो बनता है। तो सबसे पहले शबीर आप बताइएगा कि ये जो सैलाब है ये इसने क्या क्या तबाह किया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब के हवाले से? बहुत बड़ी तबाही हुई है, ऐसी तबाही हुई है जो मुझे नहीं लगता कि 1-2 मिनट में उसको मैं बयान कर सकता हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है ये उस तबाही का 2% भी नहीं है। बुनेर में सूरत हाल ये है कि जो हमारा तहसील गदीजी है, पीर बाबा से आगे बिशोने गांव है, वो तो आधा गांव जो है वो सफ़े हस्ती से मिट चुका है, लोगों के घर सैलाब में बह चुके हैं। इंतज़ामिया के पास जो डेटा है ह्यूमन लॉसेस 210 है अभी तक। इसके अलावा मिसिंग पर्सनस है। जो बहुत बड़ी हैरानी की बात है वो ये है कि लोग अब भी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं। भूख और प्यास से लोग निडाल हैं। पाकिस्तान भर से खैबर पख्तूनख्वा से वॉलंटियर्स आ रहे हैं
मदद के लिए, लेकिन ये डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि इतने आसानी से ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कवर नहीं हो सकती। पीर बाबा और बिशोने के अलावा हमारा एक इलाका है गोकन, उसमें कोट दरा एक गांव है। उस कोट दरे में तकरीबन 10 से 12 घर जो है वो पानी में बह चुके हैं। अमवात भी वहाँ पर हैं, लोगों के घर ख़त्म हो चुके हैं। वो अपने रिश्तेदारों के वहाँ पर अभी उनकी रिहाइश है, लेकिन मसला ये है कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास राशन का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। मैं कल वहाँ गया तो मुझे ये पता चला 3 दिन से गोकन कोट दरा के लोगों ने कुछ खाया तक नहीं था। वहाँ बच्चे भी उदास है, लोगों के नफ्सियाती मसाइल सामने आ रहे हैं। बुनेर से अनवर ज़ेब साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं अनवर आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? इतना बड़ा सानिया बुनेर के अंदर हुआ है, क्या बताएंगे आप? सैलाब की सूरत हाल ये है कि बुनेर के 5-6 गांव ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसमें 3 गांव जो हैं वो पीर बाबा में तबाह हो गए। इसमें एक बेशुनी है, एक मलकपुर है और एक जो है कादर नगर है। ये तीनों गांव जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और उसी एक तहसील में तकरीबन 190 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हो चुके हैं और कई लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग है। दूसरे नंबर पर जो है वो तहसील चगर्जी हैं, जहाँ पर भी सैलाब ने तबाही मचाई है और 3 गाँव यहाँ पर भी जो है वो मिलिया मिट हो चुके हैं। इसमें एक दरगाह चीना है, एक गुलपांडे है, एक और गांव यहाँ पर जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मकानात और लोग जो हैं वो पानी में बह गए हैं। चगर्जी तहसील में 40 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जवाब हो चुके हैं और वहाँ पर 3 बंदे इस वक्त जो है वो मिसिंग है। मुस्तफ़ा कमाल सवाबी से हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा, आज सवाबी में बड़ा रैला आया, वहाँ इस वक्त सैलाब की सूरत हाल क्या है? सैलाब ने तबाही मचा दी है। कल रात से जो बारिश का सिलसिला जारी था वो तो अब थम गया है, लेकिन इसने बहुत से दास्तानें जुड़ी हैं। सवाबी के हर जगह पर पानी है, पानी नदियों में भी तो यानी, और इस तरह जो सड़कें थे उनमें उसका भी बुरा हाल था। तालाब की मंजर पेश की। और अगर तबाहकारी के हवाले से बात की जाए तो सवाबी के जो गदून एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर तबाही मचा दी है। क्लाउड बरस्ट ने तबाही मचा दी है। डिप्टी कमिश्नर नसरुल्लाह के मुताबिक वहाँ पर सुबह जो क्लाउड बरस्ट हुआ था उससे दलोड़े के गाँव जो कि तकरीबन 40 घरों पर मुश्तमिल ये गाँव हैं, वहाँ पर जो क्लाउड बस्ट हुआ है उससे कई अमवात और साथ ही साथ जो ज़ख्मी है और इस तरह जो घरें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। सवात गुज़िश्ता कई दिनों से मुतासरा इलाका है, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, शीरीज़ादा साहब से सुनते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है लोगों को, और वो कह रहे हैं कि हमारे मकानात दुकानों में अभी भी रेत जो है ना 12 फीट 10 फीट 5 फीट पड़ी है और इसको हटाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। तो वो अपनी मदद आपके तहत दुकानों से मकानों से बजरी रेत हटा रहे हैं और इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। खाने पीने की जो अशिया है वो भी दस्तयाब नहीं है, इलाके में बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और इसके अलावा बारिश की वजह से आज इनकी जो इमदादी सरगर्मियाँ है वो काफ़ी कम हो गई है और वो एक दफ़ा फिर जो सैलाबी रेला है, जो मिंगवरा फड़ इसको कहते हैं, पानी के बहाव में एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ, तो इस वजह से लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास फैल गया है। कैसर अब्बास साहब स्कर्दू से हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो भी ज़रा सुनिएगा। जी, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफात की जद में है। क्लाउड बर्स्ट के बाद बल्तिस्तान के चारों अजला में इस वक्त सैलाबी तुग़यानी नज़र आ रही है। अगर मैं स्कर्दू की बात करूं तो स्कर्दू के नवाही इलाकों जिनमें अड़गयुल, फापा, खरपितो और बुरगे नाले से आने वाली जो सैलाबी तुग़यानी है, इस सैलाब ने लोगों को काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाया है। लोगों के घरों को और जो खड़ी फसलें हैं वो शदीद इस वक्त मुतासिर है। अगर मैं ज़िला गांची की बात करूँ तो कुंदुस गाँव, बिलागुन और हल्दी में जो है शदीद सैलाब के बाद जो है लोग इस वक्त खेमा बस्ती में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और इसी तरह से शिगर में और खरमंग के इलाके कमंगू और कतिशों में जो है सैलाबी सूरत हाल के बाद लोग इस वक्त जो है बेघर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है करंट जो सिचुएशन है जिसमें जो बल्तिस्तान डिवीज़न है उनका जो ज़मीनी राब्ता है रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल मुनक़ता हो चुका है। ठीक, मैं सब जो रिपोर्टर्स हैं उनसे एक और सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ कि क्या हम सुनते हैं कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या हुकूमत मौजूद है इन तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पे
हुकूमत का क्या काम वो कर रही है, और इसके साथ साथ यानी सूबाई हो, वफाकी हो, कोई भी हुकूमत वो क्या काम कर रही है, और क्या NDMA की भी कोई वहाँ पर इनपुट है, वहाँ पे उनका क्या काम हो रहा है, यानी जो भी कोशिशें हो रही हैं मुश्तरका, उनकी क्या सूरत हाल है, वो ज़रा बताइएगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की अगर बात की जाए तो CM साहब आए थे, बुनेर में एक रात गुजारी, और उन्होंने इन इलाकों का दौरा भी किया और ऐलानात भी हुए। अब ये मसला है कि इन लोगों को इमीडिएट बेसिस पर इन सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। मैंने कल भी सोशल मीडिया पे डाल दिया था कि जितने मुतासिरीन हैं इनको नक़द मदद की ज़रूरत है, नक़द पैसों की ज़रूरत है। और उसकी वजह क्या है आपको पता है, हमारे सारे लोग, हमारे सारे वॉलंटियर्स और जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तैयार खाना ला के उनके सामने रख देते हैं। अब 1-2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद ये खाना ख़राब हो जाता है, तो इनके लिए मैं समझता हूँ इनको नक़द पैसे अगर दिए जाए तो ये पैसे ये उन रिश्तेदारों को दे सकते हैं जिनके यहाँ ये मुकीम है, क्योंकि वो भी गरीब लोग हैं, उनके पास भी इतना बड़ा बंदोबस्त नहीं होता। जी, बुनेर से अनवर ज़ेब साहब, आप क्या कहते हैं, क्या कोई हुकूमत काम कर रही है, ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है, और किस किस्म की ज़रूरियात हैं जो पूरी होनी चाहिए वहाँ पर? जी बिल्कुल, हुकूमती मशीनरी और PDMA के एहलकार नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि इलाके जो हैं वो बहुत दूर दराज इलाके हैं, इसलिए एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है लोगों को। सुबह से हम देख रहे हैं वादी गोकन में मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर राब्ता सड़कें जो हैं और पुल बह गए हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है रेस्क्यू 112 के एहलकार हैं, साथ में पाक आर्मी के नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है और वो रास्तों को क्लियर कर रहे हैं, और जहाँ पर पुल की ज़रूरत है तो वहाँ पर आर्जी पुल भी बना रहे हैं। लेकिन अभी तक 4 दिन गुजर गए और अभी तक जो मुतासिरा इलाके हैं, जो मुतासिरा गाँव हैं एग्जैक्ट, वहाँ पर जो है वो रसाई मुमकिन ना हो सकी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ तक रसाई अभी तक मुमकिन हो चुकी है, और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर मुतासिरा गाँव कोट है, और वहाँ तक जितने भी इस वक्त सामान पहुंचाई जा रही हैं तो यहाँ से लोग पैदल लेके ऊपर जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल सूरत हाल। जी, तो मुस्तफ़ा सवाबी की क्या सूरत हाल है इमदाद के हवाले से अगर पूछा जाए तो? इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई, वो इंतजामात नहीं हैं जो कि होने चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो चाहिए तो ये था कि हेलीकॉप्टर अगर होता और वो वक्त पर पहुंचता, या इस तरह के और भी इंतजामात होते हैं, अगर किश्तियाँ होती या और भी इस तरह के इंतजामात होते, शायद वहाँ पर जो मामूली ज़ख्मी थे जो उसको बचाया जा सकता था, लेकिन वो इस वजह से नहीं बच सके। हम इमदादी कार्रवाइयों में काफ़ी दुश्वारें पेश आई। ठीक, सवात का पूछते हैं शिरीन ज़ादा, सवात के अंदर इमदादी सूरत हाल क्या है इमदाद की, और क्या वहाँ पे हेल्प मिल रही है लोगों को? जी बिल्कुल, NDMA और PDMA के कारकर्दगी से तो यही है कि आवाम ये शिकायत करते हैं कि चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा एरिया मुतासिर है, तो वो कहते हैं कि अभी तक कोई सरकारी महकमा या कुछ लोग हमारे पास नहीं पहुँचे, और जितनी भी मतलब मुतासिर अफराद है वो यही कहते हैं कि हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नामी गिरामी लोग हैं उनकी घरों को, इनके रास्तों को साफ़ किया जा रहा है, जबकि अभी तक जो सैलाब से मुतासिर इलाके हैं अभी तक वो सड़कें भी बहाल नहीं हो सकी। कैसर बासाब, स्कर्दू में इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है, और क्या क्या ज़रूरियात है जिनको कि वहाँ पे होना चाहिए और मौजूद नहीं है? जी, अगर सैलाबी सूरत हाल में हम हुकूमती मशीनरी और NDMA की बात करें तो NDMA के पास इस वक्त हैवी मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से बास इलाकों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं सूबाई हुकूमत की बात करूं तो लोग इस वक्त हुकूमत से काफ़ी नाखुश है, क्योंकि हाजी गुलबर खान साहब जो कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, इस वक्त जो है बैरूनी ममालिक के दौरों पर है, और लोग ये कह रहे हैं कि जब लोग इस वक्त मुश्किल में है, लोगों को दाद रसी की ज़रूरत है, लोगों को फ़ंड्स की ज़रूरत है, एमरजेंसी की ज़रूरत है, तो इस वक्त जो है हाजी गुलबर खान साहब अपने जो है सूबाई वज़रा के साथ इस वक्त ताजिकिस्तान और चाइना के दौरों पर मसरूफ़ है, तो इस वक्त जो है लोग काफ़ी हुकूमत से नाखुश है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे आज, और इन्होंने
ہمیں بتایا کہ وہاں پہ کیا کیا حالات تھے, کیا کیا واقعات ہیں, کس کس چیز کی ضرورت ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. میرا خیال ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف حکومت کو نہیں, عوام کو بھی, جو مشکل وقت میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے دن میں آج یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا کیونکہ شام کے بعد وہاں پہ حالات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اب بھی, تو یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پیش کرنا تھی. اب دوسرا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ پولیٹیکل ٹاپک ہے, سیاسی معاملات ہیں, سیاسی باتیں ہیں جو کہ آج کل ہو رہی ہیں. آرمی چیف کی طرف سے معافی اور تلافی کی بات جو کی گئی ہے سہیل وڑائچ صاحب کے کالم میں, جو کہ کالم کا انٹرویو ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں جو ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں, یعنی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے, اور یہ بھی کہ حکومت اور مقتدرہ یہ جو پھیلانے والے ہیں یہ تمام حکومت اور مقتدرہ کے مخالف ہیں. یہ آرمی چیف نے برسلز کے اندر یہ کہا تھا. دو پیغامات اس سے جاتے ہیں, ایک تو یہ کہ حکومت کو کوئی خطرہ تاحال موجود نہیں, اور دوسرا عمران خان صاحب معافی مانگے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے 9 مئی کے حوالے سے. تو پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینئر سیاستدان ہیں اور تبصرہ نگار بھی میں ان کو کہتی ہوں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب بلال اظہر کیانی صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں, پارلیمانی رہنما ہیں, سینٹ کے اندر اپنی جماعت کے اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, سینئر قانون دان بھی ہے. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آنا چاہتی ہوں علی ظفر صاحب. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالم ہے یا انٹرویو ہے یا ایک وایا میڈیا میسج ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ سکتے ہیں, اور اگر وہ مانگ سکتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے, رکاوٹ کیا ہے, مشکلات کیا ہے؟ جی دیکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, یہ بار بار دہرائی جا رہی ہے بات, اور بڑے عرصے سے دہرائی جا رہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں, آپ اعتراف کر لیں, آپ کو معاف کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. اور ایسی باتیں کافی بار عمران خان صاحب سے ڈسکس بھی ہو چکی ہیں. بڑا واضح طور پہ انہوں نے بار کہہ دیا ہے, اور میں دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ معافی مانگنا صرف تب مانگی جاتی ہے جب آپ نے کوئی جرم کیا ہو. اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو معافی کا کیا کسی قسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں, جہاں تک مئی 9 کا یا کوئی ایسے جو انسیڈنٹس ہوئے ان کا تعلق ہے, وہاں بھی انہوں نے بڑی واضح طور پہ کہا تھا, سپریم کورٹ کے سامنے بھی بلکہ وہ ایک دن پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالکل تحقیقات کریں, اس کی آزاد تحقیقات کریں, اور جو اس میں واقعی ملوث ہے اس کو قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ آپ ایک CCTVs نکال لیں, اس پہ جو ملوث ہے وہ نظر آ جاتا ہے. تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں, نہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی بات کی, نہ کوئی ارادہ تھا, نہ وہ کبھی ایسی بات کریں گے کہ کسی جگہ پہ حملہ کریں یا نہ کریں. تو یہ تو جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں. اس پہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مقدمے میں لڑوں گا, انشاءاللہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجھے بری کیا جائے گا. میں کسی سے NRO لے کے یا کسی کے ساتھ مذاکرات کر کے آگے نہیں جاؤں گا. ہاں, جہاں تک تعلق ہے ڈائیلاگ کا ایشو بالکل مختلف ہوتا ہے, اور ڈائیلاگ کا انہوں نے ایک بار انڈیکیٹ بھی کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں حکومت کے ساتھ بھی ہمیں اجازت دی تھی بیٹھنے کی, لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز لگائی تھیں 2, اور جب وہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ نہ حکومت کے پاس اختیار ہے نہ ان کے پاس نیت ہے, تو ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں. سو فی الحال تو یہ کالم میں نے پڑھا تھا, بٹ کالم میں جو لکھا ہے یا کہا گیا ہے وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی فی الحال کسی قسم کی آگے کاروائی نہیں چل سکتی اس سیاسی ماحول کو درست کرنے کے لیے یا تبدیل کرنے کے لیے. ویری امپورٹنٹ, بہت آپ نے اہم بات کی ہے. مصطفیٰ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک میسج کا جانا اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیڈ بیک تھوڑا سا تو شیئر کیا علی ظفر صاحب نے, اور آئی ایم شیور کہ جب میٹنگز ہوں گی عمران خان صاحب کی تو اپنا بیانیہ وہ لے آئیں گے. مگر کیا یہ اپرچونٹی ہے PTI کے لیے کہ وہ چیزوں کو بہتر کرے اور آگے بڑھے؟ تحریک انصاف کی جو پوزیشن تھی وہ علی بھائی نے بیان کر دی, اور اس کا انہوں نے پس منظر بھی بتایا کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور یہ باتیں ہو چکی ہیں, اور اس کے اوپر کیا موقف رہا ان کی جماعت کا, عمران خان صاحب کا. میرے نزدیک پچھلے
इस महीने में जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा कि देखें, अपोजिशन एक जगह पर इकट्ठी होती है, वहाँ पर अपोजिशन की जमातें आती हैं और सब ये बात करते हैं कि एक कौमी डायलॉग होना चाहिए। 14 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म तकरीर करते हैं और अपनी उस तकरीर के अंदर वो भी कौमी डायलॉग की, एक नेशनल कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं। कल ANP ने इस्लामाबाद में APC बुला रखी थी जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने इश्यूज डिस्कस, उसके अंदर भी उन्होंने एक नेशनल डायलॉग की बात की। तो इस तमाम पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में, इंट्रा एलीट अशराफिया के झगड़ों में, इस जहर आलूद माहौल में मुझे तो ये बात बड़ी खुशाइंद लगी कि हर फरीक इस वक्त ये समझता है कि एक कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। हम सियासतदानों को आपस में बैठकर हमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे। इलेक्शन के प्रोसेस को किस तरह दोबारा से क्रेडिबल बनाना है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कैसे ख़त्म करना है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के आगे कैसे बंद बांधने। देखें, आज यानी अगर इम्पार्शियल तरीके से अगर इमरान खान साहब अभी कुछ ऐसी बात करते हैं कि ज़ाहिर है माफ़ी का मतलब ये थोड़ी है कि 10 बस्ता वो माफ़ी मांगेंगे, मतलब ये कि रिग्रेट करें जो भी है और आगे बढ़ा जाए और अगले इलेक्शन के लिए देखें राह हमवार की जाए। मेरे ख्याल में द कॉन्वर्सेशन हैज़ टू बी बिगर। आज आपके फेडरेटिंग यूनिट्स वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जो महरूमियाँ हैं या वहाँ पर जो तलखियाँ हैं, जो सियासत के ऊपर से लोगों का एतमाद ख़त्म हुआ है, उसको कैसे रिस्टोर करना है। ठीक, दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसके ऊपर कंसेंसस कैसे अचीव करना है। मुल्क के अंदर जो हम एक दूसरे से उलझे हुए हैं और उस सारी सियासी चपकलिश का पूरी की पूरी कीमत इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। महंगाई की सूरत में, अपनी कुव्वत ख़रीद ख़त्म होने की सूरत में, ज़राअत का बुरा हाल होने की सूरत में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जाने की सूरत में, तो हमने एक पॉलिटिकल कंसेंसस इसलिए अचीव करना है कि यार ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। हम अशराफिया आपस में तमाम इक़्तिदार की हवस में इस हद तक मुब्तला हो चुके हैं, इस हद तक पागल हो चुके हैं, ग्रीड में पड़ चुके हैं कि हमें उनकी फिक्र नहीं है। तो आई थिंक देयर इज, तो मुझे बहुत सारे मुश्तरकात हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है अगर, और उसका पहला जो मेरे ख्याल में इस बड़ी कॉन्वर्सेशन का जो एक नतीजा है फिर ऑफ कोर्स वो ये होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई हो। अच्छा, अब ये मैं जो नुक्ता है ना, इसको भी मैं छोड़ नहीं रही, इस पे मैंने बात करनी है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि ज़ाहिर है सियासी मुकदमात, वो कहते हैं इमरान खान साहब उनके खिलाफ मुकदमात बने हुए हैं। 9 मई वो कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग था वगैरह वगैरह, सारा कुछ है। और अब माफ़ी भी वहीं के ऊपर, वहीं वो ऑफ़र मौजूद है कि आप माफ़ी मांग लें तो आगे बढ़े। क्या ऐसा बेहतर नहीं होगा पहले इन्वेस्टिगेट करें और फिर फिक्स करें, हक़ाइक़ बताएं, शवाहिद बताएं और फिर मुतालबा करें कि माफ़ी होनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपनी शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो आपने जी पहले एक वो पैकेज चलाया, नहायत जी दिलखराश वाक़यात हैं जो सैलाब के जो मुतासरीन हैं आपको नज़र आ रहे हैं जी। पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की जगह जगह पर ये आफत आई है जी। और ये वहाँ पर आपने देखा है कि सभी अब अपनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उम्मीद है जी अपनी एफ़र्ट करिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने देखा कि वफाकी हुकूमत, NDMA, हमारी अफवाज, वफाकी वज़रा, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू प्ले देयर पार्ट। और आई थिंक ये वक्त की ज़रूरत है, ये कौमी फरीज़ा है। तो अल्लाह ताला जी मुश्किलात आसान फरमाए। मैं आज दिन में फ़िगर्स देख रहा था, 670 तकरीबन अमवात हो गई थी जी। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी थे और 80-90 लोग तकरीबन लापता थे। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी फरमाए। और आगे ये जो रेस्क्यू रिलीफ एफ़र्ट्स हैं और जो जवान हमारे ख़ास तौर पर जो ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे जी। मैं चंद हफ्ते पहले खुद जेलम में था जहाँ पे सैलाब आए थे, तो मैंने आंखों देखा हाल है जिस तरीके से पुलिस के जवान, हमारी अफवाज, हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू 112 वो बिल्कुल अपनी जान जी बिल्कुल ख़तरे में डाल के ये अपना सर अंजाम देते हैं अपने जो इनका फरीज़ा है। तो अल्लाह ताला जी हमारी दुआएं उनके साथ हैं जी। और बाकी हुकूमत की एफ़र्ट्स सब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जो सवाल आपने किया अस्मा साहिबा, देखिए बात यह है कि मैं मेरे नज़दीक तो जी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर वाला मामला नहीं है। देखिए, जराइम हुए हैं, उसके अंदर कुछ लोगों को कैद हुई है, कुछ लोगों को सज़ा हो गई है।
عین ممکن ہے کہ کسی کی سزا یا قید غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا ایک لیگل پروسیس ہے، اور بالکل جو شخص بے گناہ ہے اس کو رہا ہونا چاہیے، اور جو گناہ گار ہے یا جس نے سزا کی، جس نے جرم کیا اس کو سزا ہونی چاہیے. اور اس میں اگر سزا میں کہیں کوئی غلطی ہے کسی ایک پرٹیکولر کیس میں، چونکہ دیگر کیسز ہیں تو اس میں لیگل ریمیڈی موجود ہے اور وہ ہونی چاہیے. مگر میرے نزدیک معذرت کے ساتھ جی، یہ 9 مئی کو فالس فلیگ یا اس طرح کی بات میرے نزدیک تو فرینکلی یہ زیادہ مشکل ہے ماننا کہ یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک شخص ایک دن اس کی قید ہوتی ہے، اس کے جماعت کے سارے سیاسی لوگ، مین لوگ اس جماعت کے کارکنان کو لے کے اسی جماعت کے جھنڈے اٹھا کے شہر شہر میں نکلتے ہیں، اور شہر شہر میں ہی وہ ان سب شہروں میں فوجی املاک پر حملہ کرتے ہیں. یا تو اکا دکا کوئی واقعہ ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ اچانک ایک کراؤڈ بے قابو ہو گیا تو بندہ مان لیتا ہے کہ یہ صرف سیالکوٹ میں ہوا تھا. مگر جب آپ ہر جگہ پہ احتجاج کریں گے تو راولپنڈی میں بھی جی ایچ کیو کی طرف ہی رخ ہوگا، لاہور میں بھی جناح ہاؤس پر ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، سیالکوٹ میں بھی فوجی املاک پر ہوگا. تو پھر یہ منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ آپ کا ہے، اور آپ کے لوگوں کو اس طرف لے کر گئے. تو یہ آپ تسلیم کریں کہ یہ آپ نے کیا، یہ آپ کا ایک منصوبہ تھا، یہ آپ کی سیاسی حکمت عملی تھی، جو آپ کا خیال تھا کہ یہ آپ کی ایک ریزسٹنس کا طریقہ ہے، جو بھی آپ اسے کہتے ہیں. مگر یہ آپ تسلیم کریں کہ یہ جرم آپ نے کیا. یہ بالکل میرے خیال سے آپ لوگوں کی انٹیلیجنس کی توہین ہے یہ کہنا کہ یہ تو جی اتفاق ہو گیا کہ 5-6 شہروں میں میاں والی اور چکدرا بھی ہر جگہ پہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے، اور ہر جگہ ہی فوجی املاک پر خود ہی ایک حملہ ہو گیا، اور خود ہی وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوگی، یادگار شہداء بھی اس پر بھی حملے ہو گئے. نہیں وہ صحیح ہے، مگر اس کے لیے پھر تحقیقات اور شواہد، تحقیقات کا طریقہ کار ہمارے کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررزم کے کورٹس ہیں، وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. کوئی صحیح ہوں گے، کسی پہ آپ سمجھتی ہیں غلط ہوں گے، تو پھر ان کو کورٹس پہ چھوڑ دینا چاہیے، نہ کہ یہ آفر کر دیا جائے کہ معافی کر دیں تو اس کے بعد پھر سب. نہیں، میں تو بالکل سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیے معافی تو نہیں کیس آپ کو قومی جرم کی مانگنی چاہیے. اگر آپ نے ایک منصوبہ کیا، آپ کہتے ہیں آپ ایک قومی جماعت ہیں، آپ وزارت عظمیٰ پہ رہیں، آج آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے جو ایک فرنٹ لائن ہے دہشت گردی پہ، تو اگر آپ نے فوجی املاک پر آپ نے حملہ کیا منصوبے کے تحت، معافی تو نہیں کیس مانگنی چاہیے. دوسری بات جو رہائی کی ہے خان صاحب کی، جو اکثر کرتے ہیں. اب میں اس کے اوپر بریک لینا چاہتی ہوں رہائی کے اوپر، کیونکہ گورنمنٹ ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ رہائی بھی ممکن ہے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے اندر دیکھیے اوپن اینڈ شٹ ایک کیس ہے جہاں پہ ایک جرم ہے، جہاں پہ آپ نے عوام کے پیسے اٹھا کے کسی کی جیب میں ڈال دیے. تو یہ اس کو آپ پولیٹیکل پرزنر تو نہیں، اٹس اے کرمنل کیس جہاں پہ ایک جرم آپ اس کو آ کے بتائیے کہ وہ کس طرح آپ نے نہیں وہ جرم ادا کیا. تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود سیاست یا اقتدار. یہ بیسک کیسز ہیں جس کو یہ. اچھا چلیں اس کے اوپر بحث کریں گے، مگر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک ہم علی ظفر صاحب سے بھی پوچھیں گے اور بلال صاحب سے بھی اور مصطفیٰ صاحب سے بھی کہ وے فارورڈ ہے کیا، کیونکہ اس وقت تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہائبرڈ رجیم ہے. ظاہر ہے کہ سیاست کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر ان کو کھلنا ہے تو سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور بلال اظہر صاحب. یہ بتائیے گا علی ظفر صاحب کہ اب ظاہر ہے کہ آگے تو بڑھنا ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے معافی نہیں مانگنی، اور دوسری طرف سے مطالبہ ہے کہ معافی مانگی جائے. تو پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ آئی مین کوئی نہ کوئی ریئلائزیشن تو پی ٹی آئی کو اپنے اندر کرنی پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے. کیا اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے؟ دیکھیں آسمہ، جو میری نظر میں آپ کو بڑا جورسپروڈنس پتہ ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے یہ بھی پتہ ہے. میری نظر میں جمہوریت کے 2 حصے ہیں. ایک ہے ڈائیلاگ، مکالمہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اختلاف رائے. یہ دونوں چیزیں جب چلتی ہیں ساتھ ساتھ اور دونوں چیزیں برداشت کی جاتی ہیں تو پھر ہی جمہوریت چلتی ہے. اس وقت ہم ایک ہائبرڈ رجیم میں ہیں، لیکن اس بحث کو ذرا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ کلیم کرتے ہیں ہمارے اپوزیشن کی جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو پھر سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں ہو وہ اس کے پاس قوت برداشت ہو کہ وہ احتجاج کو اور جو اختلاف رائے ہے اس کو وہ برداشت کر سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو آگے پروسیس نہیں چل سکتا. اس کے لیے جو ذمہ داری ہے حکومت کی میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہمارے جو جیلوں میں ہیں، جو اختلاف رائے استعمال کرنے پہ جن کو جیل پہ ڈالا ہوا ہے، جن کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ
اینٹی ٹیررزم ایکٹ کیوں بنا تھا؟ اینٹی ٹیررزم ایکٹ بنا تھا خطرناک جو مجرم ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، خطرناک قسم کے، ان کو پکڑنے کے لیے. لیکن سالہ سال سے ہم نے دیکھا کہ وہ سیاسی کارکن، صحافی، آپ جیسے صحافی، اور بلکہ جو بھی سڑکوں پہ عام شہری احتجاج کرتا ہے اس کو پکڑ کے وہ دہشت گردی کے مقدمے میں سزا دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت نہیں چل رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختلاف رائے کا کانسیپٹ ہے جمہوریت کا، ایک سائڈ اس کو نہیں مان رہی. تو جب تک وہ نہیں مانے گی، ڈائیلاگ جو ہے، مکالمہ جو ہے، وہ آگے چل نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے، ذمہ داری سب سے پہلے حکومت کی ہے کہ کم از کم جو سیاسی مخالفین کو انہوں نے عدالت کے ذریعے اور قانون کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے یا مختلف اداروں کے ذریعے جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو چھوڑیں. یہ جب ایک ماحول بنے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈائیلاگ بھی شروع ہو. اور الٹیمیٹلی میری نظر میں ڈائیلاگ ہی حل ہوتا ہے، مذاکرات کا ہی. وہ چونکہ وہ حصہ ہے جمہوریت کا، ادھر سے ہم نے دیکھا ہے، اپنی تاریخ میں بھی دیکھا ہے، دنیا بھر کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس قسم کے ڈائیلاگ سے ہی الٹیمیٹلی آپ کے حل نکلتے ہیں. اور حل ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 100% ایک سائڈ کے یا دوسری سائڈ کے فیور میں ہوں. حل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے دیکھتے ہیں قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، ملک کے لیے بہتر چیز کیا ہے، اور پھر آپ اس کے لیے گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں تاکہ ملک آگے ترقی کر سکے. لیکن علی ظفر صاحب، یہ جو آپ کی طرف سے یہ شرط ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، دوسری طرف سے معافی کے ساتھ بھی ایک سی بی ایم کے طور پہ کہ کم از کم عمران خان صاحب خاموش رہیں، یعنی کہ وہ جو نیریٹو بناتے ہیں وہ نہ بنائیں، اور ان کی جو ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ اس طرح کے نیریٹو کو آگے نہ لے کے جائے، جس کو کہ وہ ریاست مخالف کہتے ہیں. کیا پی ٹی آئی اس کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے پہلے قدم کے طور پہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلے آپ والا سچویشن ہے، اس میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں. جو پہل جس نے کرنی ہے وہ ہے جس کے پاس طاقت اور اختیار ہے. حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس طاقت اور اختیار ہے تو ایک ماحول بنا دیں. تو مجھے یقین ہے کہ اگر ماحول بنتا ہے تو شاید معاملہ آگے چل سکے. فی الحال جو ہے پوزیشن وہ تو آپ کے سامنے واضح ہے. لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10-10 سال کی، لوگوں کے خلاف کیس بنے ہیں. کیس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. آپ نے سوال پوچھا ابھی کہ کیا کیس کے پیچھے شہادت نہیں ہونی چاہیے، ایویڈنس نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ دی کہ ہاں بہت سارا ایویڈنس ہے، لیکن اصل اگر آپ حقیقت دیکھیں تو اس سارے معاملے پہ ایویڈنس صرف 2 اشخاص پہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کنسپیرسی کو دیکھا. اور کس طرح دیکھا کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے چھپے ہوئے تھے جہاں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، اور چھپے ہوئے شاید ایک ٹیبل کے پیچھے، ایک کرسی کے پیچھے چھپ کے انہوں نے سارا کچھ سنا. تو جب آپ یہ والا ایویڈنس دیکھتے ہیں، اس قسم کی شہادت دیکھتے ہیں، اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ 10-10 سال سزا لوگوں کو ہو گئی، تو پھر یقینی طور پہ آپ کا دماغ تو نہیں مانے گا اس بات کو. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تحقیقات جو ریلیونٹ ہے، تحقیقات اور وہ سامنے آئے، تو پھر کیا کوئی کمیشن بنا کے بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر آپ کے خیال میں؟ پھر میں ایک پوائنٹ لے لوں. پھر میں بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، اور ہماری طرف سے مطالبہ بھی ایک زمانے میں یہ آیا تھا کہ آپ کمیشن بنا لیں، اور وہ کمیشن جو ہے جب ایک ایویڈنس کے اوپر فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد جو بھی جو جسے جرم ثابت ہو گیا جس کے خلاف، تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. کیوں آپ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ؟ میرے خیال میں دیکھیں، مافیا منگوانے کا جو سلسلہ ہے پھر یہ کسی ایک جگہ پر رکے گا نہیں. پھر ظاہری بات ہے 8 فروری کی بھی بات ہوگی، پھر آپ کو اس سے پیچھے بھی جانا پڑے گا. پھر مسلم لیگ نون اپنے اس بات میں حق بجانب ہوگی کہنے کی کہ جناب جو ہمارے ساتھ پہلے ہوا پھر اس کی بھی معافیاں مانگی جائیں. پھر پیپلز پارٹی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ جناب ہمارے ساتھ جو جوڈیشل ایکٹیوزم کے نام پر افتخار چودھری صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا، ہمارا وزیر اعظم فارغ کر دیا گیا، پھر ہم سے بھی معافیاں مانگی جائیں. تو یہ پھر سلسلہ رکنا نہیں ہے. جہاں پر تلخیاں بہت بڑھ جاتی ہیں، دنیا میں یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اور کامیاب ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشنز بنائے گئے بغیر سزا اور جزا کے، کہ جس میں نہ کسی کو سزا کا خوف ہو، نہ کسی کو جزا کا وہ ہو فائدہ.
लालच हो, तो वहाँ पर आप एक हकीकत जो है लोगों के सामने वो रख दें कि हम सब का, और उसमें सियासतदान भी शामिल है। लेकिन उसमें भी तो रियलाइजेशन होनी चाहिए। जी हाँ। अगर ये हुआ था 9 मई को, अगर तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर हुआ तो गलत हुआ, ये तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो तजर्बे दुनिया में हुए हैं, ये मौका फराहम करते हैं कि जनाब के आप एक हीलिंग प्रोसेस शुरू कर लें, अपनी गलतियां मान लें। सारे हर फरीक ने गलतियां की हैं इस मुल्क में। कोई फरीक ऐसा, कोई सियासी जमात, कोई यहाँ पर जुडिशरी आप उसको बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। जो हमारा ये हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट है, इस हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको अमली शक्ल देने के लिए जो जमहूरियत के ऊपर क्राइम्स किए गए, ठीक सबको पता है। अच्छा, अब इसके बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन करना ये हुकूमत ने है, और हुकूमत जिससे मुक़्तदरा मुतमईन है और उसके पीछे खड़ी है, और पॉलिटिकल स्पेस जो है कम हो रही है। मैं ब्रेक के बाद आपसे ये पूछूंगी, एक छोटी सी के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अब आपने जो सॉल्यूशंस तो आपके पास आ रही हैं, और आपने कहीं ना कहीं कोई एंड गेम हुकूमत के पास होगा, अगर है तो आपके पास ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए, वो क्या हो सकता है? देखिए आसमा साहबा, आई नो वक्त की भी किल्लत है, तो इसलिए मैं मुख्तसरन एक रिकैप करता हूँ। जी, हम आपके शोज़ पे ये बात बार बार कर चुके हैं। हुकूमत ने बार बार पहल की। आपको 2023 में याद है इलेक्शंस की डेट की बात हुई थी, मेज से उठ के गए थे। पिछले 1 साल के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत के अंदर एक फोरम बना था, जो मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन था। एक ऐसा फोरम था जहाँ पे ऑप्टिक्स वाइज भी लोगों को नज़र आता कि लोग आपस में बैठ के मुआशी चीज़ों पे, दहशत गर्दी पे, बशमूल वो इशूज़ जो पीटीआई रेज करना चाहती थी, उस पर बातचीत हो सकती है। पीटीआई उसमें से भी उठ के चली गई थी 2-3 नशिस्तों के बाद। पहलगाम वाक़े के बाद हमें पता था कि इसके बाद जिस तरह की जारी है, तो उन्हें एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी, पीटीआई उसमें नहीं आई। जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद इनको दावत दी गई कि आप कौमी असेंबली के फ्लोर के पे, तो ये कोशिशें हो चुकी है। हम आज भी कहते हैं कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। आपने CBM सुने ना, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कौमी डायलॉग की बात करें, वो कह रहे हैं सियासी कैदी तो छोड़े, आप कम से कम कुछ तो छोड़े, ताकि जिसकी वजह से बात आ। देखिए, ये तो फिर आप कंडीशंस डालते रहे ना। आपने हर ये सारी जो मैंने आपके सामने मिसालें दी हैं, उसमें ना आने के या उससे उठने के बहाने पीटीआई देती रही है। इस माइंडसेट के साथ चीज़ें नहीं चलती आगे। आप कौमी इश्यूज़ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है, सेनेट में, और उधर आए कौमी इश्यूज़ पे जब आप बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में करते हैं, वही फोरम है, वहीं पे बातचीत होनी चाहिए। मगर एक कंडीशन ज़रूर है कि जिस माइंडसेट का अली अमीन गंडापुर साहब ने चंद हफ्ते पहले मुजाहरा किया, जहाँ पे हमारी अफवाज और दहशतगर्दी के मतलब जो अल्फाज बयान किए, जो आज मोदी FATF में इस्तेमाल कर रहा है, इस माइंडसेट के साथ चीज़ें आगे नहीं चल सकती। ये 9 मई की कंटिन्यूएशन है, इस पर ज़रूर नसरजानी करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि अली जफर साहब उनकी जगह CM KP होते तो कभी इस तरह के अल्फाज अदा नहीं करते, मगर PTI की चॉइस वो शख्स है, इसलिए आप कह रहे हैं PTI की चॉइस वो शख्स है, और PTI को ये जाहिर करना होगा कि ये उस माइंडसेट से वो डिविएट करे। अली जफर साहब, मैं चाहती हूँ आप भी मुख्तसरन बताएं कि अगर ये सब चीज़ें हैं तो हुकूमत के साथ कैसे बैठा जा सकता है, और जाहिर है कि ये बड़ा मुश्किल होगा, ख़ास करके जो अली अमीन गंडापुर साहब की बात की है, दीगर लीडरशिप की, हॉकिश जो लीडरशिप है, उनको क्या अवॉइड किया जा सकता है? देखें, 5 अगस्त को जो PTI ने एहतजाज किया मुल्क भर में, वो भी पुरअमन था। कोई किसी किस्म का उसमें कोई वायलेंस, तोड़ फोड़, कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक होता है आप पोस्चरिंग करते हैं, आप सियासी बयान देते हैं, लेकिन अगर वाकई नीयत हो तो बड़े बड़े मसाइल सियासतदानों ने ख़त्म किए हैं और हल किए हैं। मैं कभी परेशान नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका दरवाजे खुले मुस्तकबिल में हो सकते हैं डायलॉग के, और फिर उसमें हल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी एक नियत बनानी है। एक आपको एक साइड जिसके पास, मैं अगर हुकूमत में होता फॉर एग्जांपल, तो मैं तो ज़रूर पहले ये सारा जो माहौल है ठीक करता, और फिर मैं ओपन डायलॉग की बात जरूर करता। ये ना मैं करता कि एक तरफ मारता और फिर उसके बाद मैं कहता चलें अब आपको मार रहा हूं मैं, लेकिन साथ साथ आप बातचीत भी करें। तो दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। तो माफी जिसके पास जी बिल्कुल देखिए, इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो बिल्कुल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन
اینڈ آف دا ڈے جو سب سے بڑی چیز سیاستدانوں نے طے کرنی ہے اور ایڈریس کرنی ہے، جو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں ایڈریس ہو، کہ اس ملک میں حق حکمرانی کس کے پاس ہے اور حق حکمرانی کا فیصلہ کون کرے گا؟ بند کمروں کے اندر فیصلے کر کر تھوپ دیے جائیں گے لوگوں کے اوپر، یا یہ لوگوں کا اختیار ہوگا؟ یہ سب سے بڑی ہماری کانٹرڈکشن ہے، یہ سب سے بڑا ہمارا تضاد ہے جو دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم دائروں کے سفر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہم سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ میثاق جمہوریت میں جس طرح ہم نے طے کیا تھا کہ ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لیں گے اقتدار میں آنے کے لیے، نہ جو اقتدار میں ہوگا اس کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد لیں گے۔ تو یہ تو سب کو مل کے کرنا ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ اور پھر باقی جو چیزیں ہیں ان سب کے اوپر دیکھیں، میں جہاں تک تحریک انصاف کی پوزیشن سمجھا ہوں، عمران خان صاحب بھی اب بڑی تبدیلی آئی ہے ان کی پوزیشن میں، قومی ڈائیلاگ کی بات انہوں نے بھی کی ہے، ورنہ ان کو بڑا ایک مرحلے سے گزرنا پڑا ہے اس پوزیشن پر آنے کے لیے، پہلے وہ تیار نہیں تھے۔ کی تھی تو اس میں تو پی ٹی آئی اور آپ لوگ نہیں آئے۔ دیکھیں لیکن وہ بیٹھ کر باتیں ہم آگے چلا سکتے ہیں، اس کی ضرورت تو ہر فریق محسوس کر رہا ہے نا، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، ہر فریق محسوس کر رہا ہے۔ میں کوئکلی پوچھ لوں، جو بات ابھی علی ظفر صاحب مصطفیٰ نے کی ہے کہ جو مشترکات ہیں، مثلا دہشت گردی ہے جو کہ معیشت ہے پاکستان کی، اس کے اوپر تو آپ کی جماعت بیٹھ سکتی ہے، کیا آپ بالکل اپنے دروازے بند کر لیے کہ نہیں بیٹھنا؟ نہیں دیکھیں، جہاں نیشنل ایشوز کی بات آتی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نیشنل ایشو پہ تو چونکہ پاکستان کی بات کرنی ہے اور پاکستان نمبر 1 پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس پہ تو کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ آپ جب انڈیا کے ساتھ ہمارے یہ جنگ ہوئی تو ہم بھرپور طریقے سے ایز اے پاکستانی، جو ہمارا ہر ایک کا فرض تھا، ہم نے وہ اپنا فرض ادا کیا، سیاست چھوڑی۔ آپ پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ انہوں نے آپ کو لبیک کہنا پڑے گا، اس پہ آپ کو بات ماننی پڑے گی قومی ڈائیلاگ کے لیے؟ کس کے اوپر جی؟ جو پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ قومی ڈائیلاگ کریں 14 اگست کو۔ مجھے آپ کی ساری آواز کٹ رہی ہے جی، میں خیال ہے اچھا چلے وقت بھی ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ہم کسی اور اسی سوال پہ لائن کٹ گئی، اسی سوال پہ لائن بھی کٹ گئی ہے، لیکن قومی ڈائیلاگ کے لیے نیچرلی جی میں خیال ہے تھوڑی سی آواز ان کو گئی ہے۔ قومی ڈائیلاگ کے لیے جو وزیر اعظم نے آفر کی ہے اس کے اوپر ایک کنسنسس ضرور بنانا پڑے گا، حکومت کو ہی بنانا پڑے گا۔ جی جی بہت شکریہ۔ میں نے پہلے کہ آپ بنائیں، ایک ماحول بنائیں تو شاید آگے دروازے کھل جائیں، بہت شکریہ، لیکن ماحول کو بنانا حکومت کا کام ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے سنی فیصلہ آپ کا۔